हेलो फ्रेंड्स, जदि आपण सिटी एंट्रांस 2026 ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी ओपीएससी किंबा अन्य कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଭିडिଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଭାରତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବଛା ବଛା 50ଟି ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ରହିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓ ସରଳ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଉତ୍ତର ନୁହଁ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। चलନ୍ତୁ स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम मुसलमान अध्यक्ष किए थिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी बदरुद्दीन तयबीद। एक्सप्लेनेशन 1887 मसीहारे माद्रास अधिवेशन रे बदरुद्दीन तयबीद कांग्रेस रो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष होइथिले। एमिति भी क्वेश्चन आसिबारे केउ मसीहारे होइथिले, केउ अधिवेशन रे होइथिले। तेणु 1887 मसीहारे होइथिले माद्रास अधिवेशन रे प्रथम मुसलमान अध्यक्ष होइथिले। क्वेश्चन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन समय रे वंदे मातरम को जन आंदोलन रो स्लोगन भाबे लोकप्रिय करथिबा उपन्यास केउंटी? सठिक उत्तर ऑप्शन बी आनंद मठ। एक्सप्लेनेशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को आनंद मठ उपन्यास रे वंदे मातरम गीत आसीथिला, जहा स्वदेशी आंदोलन रो प्रेरणा होइथिला। एमिति भी क्वेश्चन आसीपारे आनंद मठर रचयिता किए? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बाल पाल त्रयीर पाल किए? सठिक उत्तर ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल। एक्सप्लेनेशन लाल लाजपति राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को मिसाई लाल बाल पाल बोली कुहाଯାଏ। ସେମାନେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀର ନେତା ଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जातीय कांग्रेस ର ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? सठिक उत्तर ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। एक्सप्लेनेशन 1888 मसीहारे जॉर्ज यूल कांग्रेस प्रथम इंग्रेजी अध्यक्ष होइथिले। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किए प्रतिष्ठा करथिले? सठिक उत्तर बी गोपालकृष्ण गोखले। एक्सप्लेनेशन 1905 मसीहारे पुणे रे गोपालकृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी प्रतिष्ठा करथिले। एहार उद्देश्य थिला शिक्षित युवकଙ୍କୁ जनसेवा ପାଇଁ प्रस्तुत କରିବା। एमिति भी क्वेश्चन आसिपारे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी केबे प्रतिष्ठा होइतिला? 1905 रे होइतिला। केउठारे होइतिला? पुणे ठारे होइतिला। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी स्वराज पुस्तकर रचयिता किए? सठिक उत्तर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन 1909 मसीहारे महात्मा गांधी हिंदी स्वराज पुस्तक लेखिथिले। एथिरे स्वराज सत्याग्रह और अहिंसा विषय रे तांकर चिंताधारा वर्णित होइछि। क्वेश्चन आसिपारे हिंदी स्वराज पुस्तक केउ मसीहारे लेखा होइतिला? 1909 मसीहारे लेखा होइतिला। क्वेश्चन नंबर 7, केउ विप्लवी संगठनर स्थापना सच्चिदानंद सैमुअल और रामप्रसाद बिस्मिल करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एक्सप्लेनेशन 1924 मसीहारे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बा एचआरए गठन करा जायतिला। काकोरी घटनार अनेक विप्लवी एही संगठन सहित जड़ित थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज पार्टी केउ वर्ष गठन करा जायतिला? सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1923 रे गठन होइतिला। एक्सप्लेनेशन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 मसीहारे स्वराज पार्टी गठन करथिले। एहार उद्देश्य थिला विधान परिषद भितरु ब्रिटिश नीतिर विरोध करिबा। क्वेश्चन आसिपारे स्वराज पार्टी किए गठन करथिले? आंसर आसिबो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सह सबुठारु अधिक काहार नाम जड़ित? सठिक उत्तर ऑप्शन ए रसबिहारी बोस। एक्सप्लेनेशन दक्षिण पूर्व एशियार रसबिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को सुदृढ़ करथिले। ପରେ से आईएनए ର ନେତୃତ୍ୱ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। क्वेश्चन नंबर 10, 1929 मसीहारे दिल्ली निकटरे भाइसर यूरोपियन ट्रेन उपरे बोमा आक्रमणर उद्देश्य कौन थिला? सठिक उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे विप्लवी प्रतिवाद। एक्सप्लेनेशन 1929 मसीहारे किछि विप्लवी भाइसर लॉर्ड इरविन को ट्रेन को बोमा मार द्वारा उड़े देबा ପାଇଁ चेष्टा करथिले। इरविन बंची जाइतिले, किंतु एहा ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे विप्लवी कार्यकलाप रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना थिला। क्वेश्चन नंबर 11, भारत रे प्रथम थर ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା କେବେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ऑप्शन ए 26 ଜାନୁଆରୀ 1930 ରେ। एक्सप्लेनेशन लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत हेबा परे 26 ଜାନୁଆରୀ 1930 ରେ समग्र भारत रे प्रथम थर स्वाधीनता दिवस पालन करा जाई जातीय पताका उत्तोलन करा जाइथिला।
क्वेश्चन नंबर 12 इस्किलाब जिंदाबाद स्लोगान को स्वाधीनता आंदोलन लोकप्रिय किए करथिले सठिक उत्तर ऑप्शन बी भगत सिंह एक्सप्लेनेशन जदियो एही स्लोगान प्रथमे मौलाना हसरत मोहानी व्यवहार करथिले भगत सिंह एहाकु स्वाधीनता आंदोलन रे बहुत लोकप्रिय करथिले क्वेश्चन जदि आसे लोकप्रिय किए करथिले तबे भगत सिंह जदि हो प्रथमे किए कहिथिले ताहले मौलाना हसरत मोहानी क्वेश्चन नंबर 13 केउं विप्लवी को आजाद उपनाम मजिस्ट्रेट सम्मुखरे निजे कहवा पर मिलिथिला सठिक उत्तर ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद एक्सप्लेनेशन गिरफ पर मजिस्ट्रेट तांको नाम पचारिबारु से कहिथिले मोर नाम आजाद ओ बापांको नाम स्वाधीनता ओ घरे जेल सेही ठारू से चंद्रशेखर आजाद भाबरे परिचित हेले क्वेश्चन नंबर 14 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केउं स्थान रे बोमा निक्षेप करथिले सठिक उत्तर ऑप्शन बी केंद्रीय विधानसभा एक्सप्लेनेशन 8 एप्रिल 1929 रे भगत सिंह और बटुकेश्वरी दत्त दिल्लीर केंद्रीय विधानसभा रे बोमा फिंगिथिले तांकर उद्देश्य हत्या नुहे बरम ब्रिटिश सरकार विरुद्ध प्रतिवाद करबा थिला क्वेश्चन आसी पारे बोमा निक्षेप केबे होइथिला 8 एप्रिल 1929 रे होइथिला क्वेश्चन नंबर 15 केउं विप्लवी को शहीद ए आजम बोली कहा जाए सठिक उत्तर ऑप्शन सी भगत सिंह एक्सप्लेनेशन भगत सिंह को साहस बलिदान और देश प्रेम पाई तांको शहीद ए आजम उपाधि रे सम्मानित करा जायतिला 23 मार्च 1931 रे भगत सिंह राजपुर और सुखदेव को फांसी दिया जायतिला क्वेश्चन नंबर 16 यंग इंडिया पत्रिकार संपादक किए थिले सठिक उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी एक्सप्लेनेशन महात्मा गांधी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका माध्यम रे स्वराज सत्याग्रह जातीय आंदोलन रे वार्ता प्रचार करुथिले क्वेश्चन नंबर 16 नौजवान भारत सभा किए प्रतिष्ठा करथिले सठिक उत्तर ऑप्शन बी भगत सिंह एक्सप्लेनेशन 1926 मसिया लाहौर रे भगत सिंह नौजवान भारत सभा प्रतिष्ठा करथिले एहार उद्देश्य युवक मानक मध्यम देश प्रेम जागृत करबा क्वेश्चन आसी पारे एहा केबे प्रतिष्ठा होइतिला उत्तर आसीबो 1926 मसिया रे क्वेश्चन नंबर 18 कांग्रेस रो केउं अधिवेशन ने मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स संबंधी प्रस्ताव गृहीत होइतिला सठिक उत्तर ऑप्शन बी कराची अधिवेशन एक्सप्लेनेशन 1931 मसिया कराची अधिवेशन रे कांग्रेस प्रथम थर पाए मौलिक अधिकार और जातीय अर्थनैतिक नीति संबंधी प्रस्ताव ग्रहण करिथिला क्वेश्चन नंबर 19 आजाद हिंद फौजर महिला बाहिनी नाम कोन थिला सठिक उत्तर ऑप्शन ए झांसी रेजिमेंट एक्सप्लेनेशन सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व रे आईएनए रो महिला बाहिनी रो नाम थिला रानी झांसी रेजिमेंट थिला एहार नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सेहगल करथिले क्वेश्चन भी आसी पारे एहार कैप्टन किए थिले कैप्टन लक्ष्मी सेहगल थिले क्वेश्चन नंबर 20 तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी उक्ति केउं स्थान रे दिया जायथिला सठिक उत्तर ऑप्शन ए सिंगापुर ठारे एक्सप्लेनेशन 1944 मसिया रे सिंगापुर रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय मानक उद्देश्य करी तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी बोली ऐतिहासिक आह्वान देथिले एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे एही उक्ति रे किए कहिथिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहिथिले केउं मसिया रे कहिथिले 1944 मसिया रे कहिथिले सिंगापुर ठारे क्वेश्चन नंबर 21 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल केउं वर्ष ब्रिटिश संसद रे उपस्थापित होइतिला सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1927 रे एक्सप्लेनेशन 1927 मसिया रे भारत को डोमिनियन मान्यता देबा उद्देश्य रे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल ब्रिटिश संसद रे उपस्थापित होइतिला किंतु एहा परे पारित होई पारि नथिला क्वेश्चन नंबर 22 कांग्रेस केउं अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को समर्थित प्रार्थी को परास्त करी अध्यक्ष होइतिले सठिक उत्तर ऑप्शन बी त्रिपुरा अधिवेशन में 1939 मसिया रे एक्सप्लेनेशन 1939 मसिया रे त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को परास्त करी द्वितीय थर पाई कांग्रेस अध्यक्ष होइतिले क्वेश्चन नंबर 23 फॉरवर्ड ब्लॉक केउं वर्ष स्थापित होइतिला सठिक उत्तर ऑप्शन सी 1939 एक्सप्लेनेशन कांग्रेस छाड़िबा पर सुभाष चंद्र बोस 1939 मसिया रे फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले एहार उद्देश्य थिला समस्त देशप्रेमी
ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? 1939 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ କାହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା INA ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗଠିତ ତ୍ରାମ୍ୟଲିପ୍ତ ଜାତୀୟ ସରକାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ବଙ୍ଗ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରାମ୍ୟଲିପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାମନ୍ତରାଳ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତ୍ରାମ୍ୟଲିପ୍ତ ଜାତୀୟ ସରକାର କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆସିବ 1942 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ସଭା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଷାନ ସଭା କେଉଁ ବର୍ଷ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର 1936ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1936 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷକଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପରିକଳ୍ପନା କମିଟି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ହରିପୁରା ଅଧିବେଶନ 1938ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1938 ମସିହାରେ ହରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାତୀୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 8 ଅଗଷ୍ଟ 1940ରେ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲିନଲିଥଗୋ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ବିନୋବା ଭାବେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1940 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନୋବା ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1940 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆରଜି ହୁକୁମତ ବା ପାରାଲାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସତରାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1943 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସତରାରେ ପ୍ରତି ସରକାର ବା ସମାନ୍ତରାଳ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପାରାଲାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1943 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀ ବା ସିମଲା କନଫରେନ୍ସ କେଉଁ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି 1945ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1945 ମସିହାରେ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ୱାଘେଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଫଳ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32 ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ INAର ପ୍ରଥମ ସର୍ବାଧିନାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନମୋହନ ସିଂ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1942 ମସିହାରେ ଜାପାନ ସହଯୋଗରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରଥମ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଭାରତକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି 1946 ମସିହାରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1946 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନକୁ ଭାରତ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି 3 ଜଣ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ ଲର୍ଡ ପିଥେନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ଥିଲେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1946ରେ ଗଠିତ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଜବାହରଲାଲ ନେହୁର ପ୍ରଥମ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହେବ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1946ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 କେଉଁ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ଚୂଡାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା?
ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ଯୋଜନା। ଏକ୍ସପାନେସନ 3 ଜୁନ 1947ରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଧାରରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 37 ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିନିୟମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ବା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ 18 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ 18 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ପାରିତ ବା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ଥିଲେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39 ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 11 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 41 ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି ଡି.ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 19 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଡି.ବି. ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ସି 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବର୍ତ୍ତମାନର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ ଗଣ ମନ ପ୍ରଥମ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି କଲିକତା ଅଧିବେଶନ 1911ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ରଚିତ ଜନ ଗଣ ମନ 1911 ମସିହାରେ କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଜନ ଗଣ ମନର ରଚୟିତା କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 44 ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭୂତଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1942ର ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଭୂତଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 1917 ମସିହାରେ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ଆନି ବେସାନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ 1925 ମସିହାରେ। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲେ? 1925 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46 1946 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ରିଭଲ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି ମୁମ୍ବାଇ ବା ବମ୍ବେରୁ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ 18 ଫେବୃଆରୀ 1946ରେ ବମ୍ବେରେ ହିନ୍ଦ ଟାଲୱାର ଜାହାଜରୁ ନୌସେନା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶେଷ ବଡ଼ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ ଏ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946ରେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ମୁସଲିମ ଲିଗ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1946କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କଲିକତା ବ୍ୟାପକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 भारतर स्वाधीनता समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री किए थे? सठिक उत्तर ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। एक्सप्लेनेशन तांकरी सरकार ही भारत को स्वाधीनता देवार निष्पत्ति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 स्वाधीन भारतर प्रथम मंत्रिमंडल रे गृहमंत्री किए थे? सठिक उत्तर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन 15 अगस्त 1947 गठित प्रथम मंत्रिमंडल रे सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 भारतर स्वाधीनता पर देशीय राज्य गुड़िकर एकीकरण रे प्रमुख भूमिका किए नहीं? सठिक उत्तर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन स्वाधीनता पर 500 रु अधिक देशीय राज्य को भारत सह एकीकृत करिबारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी सेमानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिला।